घेऊन एक स्टेटमेंट केलं मागीर गांवकारांनी परत स्टेटमेंट दुसरें केलें की आमकां धमकोवचें ना कोणी आनी आमी आजून समजा कितें एग्जॅक्टली आतां सिच्युएशन आसा त्या मिटिंगेचो कितें बाबा म्हाका दिसना सुटावो लागला आसत कितें आसत सो तुमी तेंचे आदोगाद तुमकां कितें दिसता की आज सद्या सिच्युएशन कितें आसा तरीच आमची मिटींग घेतली. इनफॅक्ट आमी वी वर थँकफूल टू ऑनरेबल CM की ताणें एक इंटरव्हन केलें आनी एक प्रयत्न केलो रिजॉल्व करपाक. बट खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग जाल्ली त्या दीस. आमी CMाक इतलें सांगिल्लें की लोकल फार्मर्साचो इशू आसा आनी जे लोकल एम्प्लॉईज रिट्रेन जाला तांचो इशू आसा तो इंडिपेंडंटली हँडल करात म्हणून. ती पेशान एश्युरन्सूय दिल्लेलें आमकां की करुया म्हणून. आतां जालें कितें की रिगार्डींग लोकल ट्रान्सपोर्टेशनाच्या बाबतींत आमकां आमचे जे ट्रक ओनर्स आसा तेंच्या बद्दल आमकां सहानुभूती आसा. आमचे लोकलूच ते आनी खंय तरी आमकां दिसता की कायद्याक धरून जर ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जाता जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिता आसतना एक ठरावीक रूट दिलो वयता तो रूट तुवें ओबे करूं जाय. आतां ह्या केसीन जालां कितें की बिचोले मायन ब्लॉक जेन्ना जाला तेन्ना प्रायवेट कंपनीन दिता आसतना AC एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टाक तांच्यांनी सांगलां की हो 900 मीटर इज ए ओनरशीप रोड प्रायवेट ओनरशीप रोड तोच इशू आसा. फाल्यां जर ते पब्लीक रोडार हाडूंक सोदता जाल्यार तांकां पब्लीक हियरिंगाक वचूनी कित्याक लोकल इशूज थंय आसा. बिचोलच्यान तुमकां खबर आसतलें की मार्शल फोंडा कुणय कोल्लीम हांगाच्यान कितलेशेच लोक वयतात स्टुडंट्स वतात. सो तांचो सुरक्षेचो प्रश्न आसा तो गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्टर ऑफ मायन्स आनी आमचे दोनूय आमदार बिचोलेचो आमदार आनी मयेचो आमदार तेंच्यांनी बसून जर लोकांची सेफ्टी जर ते एश्युअर करता जाल्यार तेंच्यांनी करूनी आमकां कांय प्रॉब्लम ना. ट्रक मालकांचें आतां जें अशें म्हणणें आसा की आमकांय कोणी आडोवचें ना आमी काम आसा की आमकां आतां रूट स्टार्ट करपाक जाय हें मातशें तुमकां दिसना की कॉन्फ्लिक्ट परत सुरू जातलें म्हणून ना अशें कॉन्फ्लिक्ट जावचो ना. ते जर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ते व्हरूंक सोदता आनी जर तांकां सरकार मान्यता दिता हांवें कितें म्हटलां विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ जर ते ट्रान्सपोर्टेशन ऑपरेट करता जाल्यार कोण कित्याक आडयतलो. कायद्या भायर जर कोण वतात जाल्यार डेफिनेटली कोण ना कोण हस्तक्षेप करतलोच. आनी कितलोय जरी आमकां एम्प्लॉयमेंट जालो जाल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान कोणी ट्रान्सपोर्टेशन करूं नजो. आतां हेंगे शेतकार जस्ट बिकॉज तुमकां ट्रान्सपोर्टेशन जाय म्हणून तुमी शेतकारांक सांगूंक शकना. तुमी एंटरमेक सरकाराक रिक्वेस्ट करूंक शकता आनी ते प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून तांकां करूं न्ही. पूण आयज ऑलरेडी लेटर दिली सँक्शन केली डायरेक्टरान थोड्याक. आतां आमी जेन्ना उलयला आमकां काय सांगूना तेणी की आपूण रूट परमीट दिला बी म्हणून. सँक्शन केला म्हणून कांय सांगूना. आमी ताका परत एकदां उठतानाय सांगलें की तुमी परमिशन दिवं नाका कित्याक लोकल अनरेस्ट हे खूब आसा लॉ एंड ऑर्डरचो प्रश्न जावं शकता म्हणून तुमी परमिशन दिवं नाका. परत एकदां रिक्वेस्ट केला. रिक्वेस्ट करीत आसतना सुद्दां तेणी आमकां सांगूना की आपूण ऑलरेडी परमिशन दिला म्हणून. थँक्यू. आज आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्साक DMG स्पेशली मेळपाक गेल्लेले ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स ऑफ पिळगांव आनी रिट्रेंच एम्प्लॉईज जे आसा तेंच्या वतीन पिळगांव मायनींग जो विशय जाल्ला बिचोले मायनीचो त्या संदर्भात तांकां रिक्वेस्ट करपाक गेल्लो की घाई गडबड करून कोणाक परमिशन दिवं नाका की आजून हेजेर सोल्युशन येयल्लें गेलें ना. थोडे प्रेशर टॅक्टीक्स सद्या लोकल लेवलाचेर चालू आसा त्यो बंद करच्यो म्हणून तांकां रिक्वेस्ट करपाक गेल्ले. जो पर्यंत फार्मर्साक हांगा सोल्युशन मेळना तो पर्यंत ट्रान्सपोर्ट चालू करून दिवं नाका ही एक रिक्वेस्ट केलेलो. आनी काल आमी पळयता आयज सकाळीं दैनीक हेराल्ड वाचलो जाल्यार फ्रंट पेजीचेर एक क्वेश्चन मार्क आशिल्लो की नायट शिफ्टीक ट्रान्सपोर्ट चालू जातलो काय कितें हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. सो म्हाका अशें दिसता की आमचे पिळगांव टू सारमानस म्हणजे बिचोले मायनीचो सारमानस जेटी आसा पळय थंय लोकल वस्ती खूब आसा. माटवाडा आसा सारमानस आसा आनी रिपोर्टान ते 5 का 6 घरां दाखयतात. अशें करचें न्ही. ताका ती सत्य परिस्थिती आमी सांगपाक गेल्ले की रातचो ट्रान्सपोर्ट म्हणटा पळय तो अलाव करपाचो ना. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान जो टायम लिमीट घातला तो कितें तरी मनशाचो विचार करून घातला. सो ताका सुपरसीड करून तुमी लोकल लेवलाक अशें परमिशन दिवं नाका हें सांगपाक तांकां येयल्लें. तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की तुमी इंटरवेन करात आनी फार्मर्साचो जो इशू आसा आनी जो लोकल आमचे एम्प्लॉईजांचो विशय आसा तो रिजॉल्व करपाक हेल्प करात. हांगा लोकल जे आसा पळय दे नीड दॅट मायनींग ना अशें म्हणना आमी बट खंय तरी सस्टेनेबल मायनींग जावपाक जाय. लोकल आमचो गोंयकाराक धरून मायनींग जावपाक जाय. भायले हाडून मायनींग नाका आमकां आनी लोकल आमचो एनवायरमेंट जपून आमकां मायनींग जावपाक जाय. सो हेंच तांकां सांगपाक येयल्लें की तुमी घाई गडबड करूं नाकात आनी लोकल पॉलिटिकल प्रेशरा खातीर ट्रान्सपोर्टेशन अलाव करनाकात. म्हाका सांगात की फाटीं CMा वांगडा मिटींग जाली 2 आमदार आसले तेच्या उपरांत ट्रक मालकांनी